वो देखने में भी तो है बहुत ही खूबसूरत और गाती भी है बहुत ही खूबसूरत। जिसके मीठेपन गले का आवाज जब आप लोगों की कानों पर जाएगा तो मेरा पूरा है दावा है दोस्तों, आप सभी मस्ती से उछल पड़ेंगे। तो मैं चाहूंगा इस पूरे सोनामुड़ा वासी की तरफ से दिल से एक ताली बजाते हुए मंच पर लाइए। मंच पर आ रहा है दी वन एंड ओनली डेबोलिना नोती। Oye, ve que tú seas que no te mamá tú me dices seas que no te pasar. ভালো আছি ভালো থেকো আকাশের ঠিকানায় চিঠি লিখো ভালো আছি ভালো থেকো আকাশের ঠিকানায় চিঠি লিখো দিও তোমার মালা খানি দিও তোমার মালা খানি বাউরেরি মুন্তারে আমার ভিতর বাহিরে অন্তরে অন্তরে আছো তুমি হৃদয় জুড়ে আমার ভিতর বাহিরে অন্তরে অন্তরে আছো তুমি হৃদয় জুড়ে। অন্তরে অন্তরে আছো তুমি হৃদয়
ক্যা বাত। বড়দের সবাইকে আমার তরফ থেকে আমার প্রণাম, আর সকলকে আমার অনেক ভালোবাসা। জানি অনুষ্ঠান শুরু করলাম, তো আমি আস্তে আস্তে অনেক কিছু ভেবে এসেছি, অনেক এক্সাইটেড।